Prangna Madaraju. Salam no nori bari. Tarode namin sulinga ma. Namen sulinga ba? Angna jani resun ko nat kubo. Monat ken. Ada. Era meta ko merong sa. No. Yade plus F ni nisan donggo pa? 45 merong sir. 45 tunggu pa merong? Di ba ada? 45 merong aro ramram man ko pa merong ra dengdang ma. Na ara phangna ramram man ko pa merong ko sa phala chimba. No. Anching salgum ko je ko ba chaya. Anching ni anching baljo kanisa pangchaka. Dau wian iran dake maya gemak chi anching ara. Thik somai kata maninga ma. Thik somai kata manjagen chim ode anemia. Mani de anchi belgriani. Night blindness. Andaken walo nagna man gijak pa sabi sirang na ba donga. Ada ya gemakara 45 merong baksara mai baktong para. Rani khangani donga no. Anching ni salan thiu cha ani o. Pe na banga nam kini rang ko. Jekai iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A aru D managta amja. Jeni gamanan dakba sabisi unaba donga. Sorkari ansing baljokani kurai makrakata. Tao FSSAI on ani kita merong, atta, kari, dud, aro mungsongpa thorango. Beena namgunirangko daude chimunge paskageno. Jechin naa salgumko Lachiba 15% beena singbaljokanirko mananggen. Yako nagana 45 ko chaimung masibo. Yako ansing altua en plus F ni nisan ko nakemuna masyagen. Andi ba ada? Plus F tonggo pa reson chingara bauni ko mangen. No, yano. Uni gamanan sorkario reson scheme rango jekai ICDS, MDM, PDS magsongani de yarango pangchakani jechin mungsa centrally sponsored rice scheme ni mananigta fortified rice bisa okodongba magaparang ba chini beena namguni rangni gaman resoni dokano manani rang kita nasmang gemek nan sokatangiya taloni nasmakna aro anching sakan tini noktang rangna mangmang 45 merong Khatade nangnin khake donga ada. Yako Uwyatengpa, Commissionerate of Food Safety, Meghalaya.